Well, I want the women also to participate in the service by reading the scripture portion. That's why I want one mic among you. ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶୀ ହେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ କିଏ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। So several of you can take part in actual reading of the scripture. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସେଥିରେ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ। ଖାଲି ଜଣେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। Well, I am very happy that I am also becoming a part of your service on Saturday in sharing the word of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଏକ ଅଂଶୀ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ। And I am very happy to know that this is every Saturday you come together like this and meet as women fellowship or gathering. महिला समितिर सभ्य भाव में आपण मैंने प्रत्येक शनिवार दिन आपण मैंने स्थान आसी सहभागिता करुँच जाणी मु अत्यंत आनंदित अटे। In the ministry of Jesus as well as in the ministry of Paul, other apostles, women have played a very important role. आ यीशु ख्रीष्टंकर सेवा कार्य रे एवं पाउलंकर सेवा कार्य एवं अन्य प्रेरित मानक सेवा कार्य रे आ महिला मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। And so women are very important in terms of the spiritual growth of the family, the church as well as the society. आ समाज मंडली एवं परिवार रो आत्मिक उन्नति निमंते महिला मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। And so Bible gives a very important role for women. आ बाइबल मध्य महिला मान को एक गुरुत्वपूर्ण स्थान दिए से मानकर भूमिका को निभेबा निमंते। They are not only physical mothers for many, but they are also spiritual mothers for others. आ समाने केवल शारीरिक माँ अनेकों पई शारीरिक माँ केवल नहंती मात्र समाने अनेकों पई आत्मिक माँ मध्य अटंती। Today we will focus on women around the cross. आज हमने आमनकर ध्यान को ए ऊपर केंद्रीभूत करिबा महिला माने क्रूसर चतुर्दिगरे समान अछंती। Why women around the cross? Because the men were not there, they all fled away. काहे कि महिला माने क्रूसर चारि पाखरे थिले तार कारण हला जे पुरुष माने समान स्थान छाड़ी पळी जाइथिले। The men disciples, आ से पुरुष शिष्य माने they were not there, से माने नथिले, but the women were there. किंतु महिला माने थिले, स्त्री लोक माने थिले। And so we will talk about the experiences of these women around the cross. आ ए क्रूसर चतुर्दिगरे थिबा महिला मानकर अनुभूति विषय रे आज हमने कथाबार्ता करिबा। How did they experience the crucifixion and the crucified Savior? आ से जो क्रूसार्पण एवं क्रूसार्पित उद्धारकर्ता को समान किपरि अनुभव कले। We see, or the Bible portrays them in 3 stages around the cross. आ बाइबल समान के विषय तीनोटी चित्र प्रकाश करे, तीनोटी स्तर रे समान को चित्र को प्रकाश करे। In the first stage, they are shown very far away at a distance from the cross. आ प्रथम स्तर रे हम कथा देखो समान क्रूस ठारो बहुत दूर रे अछंती। And so I would like to 3 ladies to read 3 references for us. आ मोसित पई चाहूची तीन जण महिला ई तीनोटी वाक्यांश को समान पाठ And we करंतु। will read them one by one. आ माने जणे परे जणे ता पाठ करिबा। And these references will tell us the first stage in which we find these women around the cross. आ माने ए शास्त्रांश पढ़िबा द्वारा हम कथा जानिबा जे ए स्त्री लोक माने जो माने क्रूसर चतुर्दिगरे थिले। So read Matthew 27 verse 55. आ दयाकरी पढ़ंतु माथ्यू तार 27 अध्याय 55 पद। Someone else can read Mark's Gospel chapter 15 verse 40. आउ जणे के पढ़ंतु मार्ग सुसमाचार तार 15 अध्याय 14 पद। And third person can read Luke's Gospel 23 verse 49. आउ लूक तार 23 अध्याय 49 पद के जणे पढ़ंतु। Let's read Matthew 27:55 first. आ माथ्यू 27 अध्याय 55 पद जणे के पढ़ंतु। आउ अनेक स्त्री लोक से स्थान रे थाई दूररू देखुतिले से माने जीसुंको सेवा करू करू गालिलीरु ताहांको संगरे आसीतिले। आ जणे के पढ़ंतु मार्क 15:40. 15:40 40 40
Yeah, it's not there. ଟିକେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ It is there. Mark 15:40. ମାର୍କ 15:40 ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ Yeah, ମାର୍କ 15:40 if we'll take too much time for reading, then we will be sitting here for too long. ହଁ But don't Puri read follow without me thile. getting the mic. That will be reading for yourself. ଯଦି ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି Somebody should be ready with Luke 23:49. ଲୋକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 49 ପଦ କି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ Next verse is that. ମାର୍କ 15:40 40. 15:40 ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ Mic. କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ Mic. କିଏ ମାଇକ୍ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ସାନ ଯାକୁବ ଓ ଯୋଶୀଙ୍କର ମାତା ମରିୟମ ପୁଣି ସଲୋମୀ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ ପଢ ହଁ Luke 23:49. କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପରିଚିତ ସମସ୍ତେ ଓ ଗାଲିଲରୁ ଏକତ୍ର ମିଳି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ Okay, all these three verses talk about the women around the cross but very far away from the cross. ଆଉ এই ତିନୋଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରେ এই ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଶର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ They are watching the crucifixion of Jesus Christ but from very far distance. ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୁଶାର୍ପଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଇକରି ଦେଖୁଥିଲେ So that is the first stage in which we find these women who are very far away from the ଆଉ cross. ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ Why were they so far away from the cross? ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି କ୍ରୁଶ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ Why they are watching everything from a very distance? କାହିଁକି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ Can you guess any reason why they were not coming closer but watching from a safe distance? ଆପଣ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି କାରଣ ଯେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୂରରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି Any କିଛି guess? କାରଣ କୁହନ୍ତୁ Well, I think it is very difficult to hear. କାରଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓକେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ୟେସ୍ It was on, you put it off. ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇ Okay, the battery is down. ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲା Today is Saturday. ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ଦିନ Okay, so why the women were at such a distance from the cross? କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୃଷ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ Yeah, you have the answer but you won't be able to hear. ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଉତ୍ତର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ Hello.
Okay. Okay. So Hello. you are thinking Hello. from the perspective of those women that they were very nervous, maybe afraid, and maybe it was too overwhelming for them to see the agony and pain of Jesus Christ. That's why they were hesitant to come near. आपण ए प्रकार दृष्टिभंगी चिंता करुछंती ए स्त्री लोक माने समाने बहुत नर्वस हो जाइथिले एवं समाने ए जो दृश्य को देखिबा पई समानकर एते समानकर ये थिला जे समाने देखिबा पई देखि परु नथिले सेति पई समाने दूर रे थिले. Because the kind of suffering that Jesus was going through, it is very natural according to the nature of women that they would not tolerate such a agony and torture that Jesus was going आ through. जीशु जो समस्त कष्ट जंत्रणा मध्ये जाउथिले आ जो जंत्रणा तांको दिया गला गोटे स्त्री लोक पक्षरे या अस्वाभाविक विषय ता देखिबा पई. So that could be one reason because of which they are at a distance. आ होय तो ता गोटे कारण हेई पारे सेति पई समाने आ दूर रे थिले. Any other reason, anybody else? आउ कार कोन से कारण अछि कि का पखरे माने क्लियर देखा जीवो कान गहळी मध्ये रे पाखरु देखि हबनी किंतु दूररु पूरा क्लियर ईश्वरकर सब विषय देखि हबो. So they wanted to see clearly in the distance. Okay, you see clearly from distance, not from close. अब आपण पाखरे स्पष्ट भाव रे देखि पारंते ने दूर देखंते. I thought people want to come near to see clearly. आ मु ए कथा भाबे जे लोक माने स्पष्ट भाव रे देखिबा पई अति पाखो को आसंते. So not very satisfying answer for आ me. ये उत्तरटी अति संतोषजनक उत्तर नुई. Yes. से समय रे स्त्री लोक मानकु माने कोनोसी काम पई आगो माने आसिया पई The women were not allowed to do any work. Okay. So there is a cultural reason आ that, you गोटे are talking सांस्कृतिक about. कारण थिला. That in those days the women were not supposed to participate in such event. आ ए प्रकार घटना रे स्त्री लोक माने ए समस्त घटना रे संपृक्त हेबा पई समानकर सुजोग नथिला. And usually once you have given a particular point, gives chance to somebody else so that others also have participation. आपण जदि थरे उत्तर देइछंती अन्य भौणी को आपण सुजोग दियंतु तांका पखरे जदि आ कोन से कारण थिबो आ से देई परिबे. And so the cultural reason also could be one reason. आ that सांस्कृतिक कारण होय तो आ के कारण हेई पारे. because women were not supposed to be there, it was the job of men. They were doing it. आ स्त्री लोक मान को से स्थान रहिबा पई सुजोग दिया गला नै कारण या पुरुष मानकर कार्य थिला. And so naturally the women were at a distance. आ उसित पई स्वभावतः ए जो स्त्री लोक माने समान दूर रे थाई देखुतिले. In Jewish culture that distinction was kept. आ यहूदी संस्कृति रे ए प्रकार नियम थिला. Even in the temple there was a separate place for women to आ sit. एपरि के मंदिर रे मध्ये स्त्री लोक मान को निमंते गोटे भिन्न स्थान थिला. And so it is because of cultural practice, probably the women had to stay at a distance and watch everything. हुए that तो was happening. सांस्कृतिक एक अभ्यास जहाँ फल रे आ स्त्री लोक मान को दूर रहिबा को पडुथिला एवं दूर रे समान देखुथिले. Can you give mic to somebody else because I got one answer from you already. आ आपण माइक को अन्य का को दियंतु आ किछि उत्तर अछि कि आपण पाखरे. सामुआनु ठीक माइक पाखरे रखि कोंतु. केते जण हुए तो चाहूथिले तांकर परित्राण करता को जे कि एते असह्य कष्ट क्रूसिफाइड हे कि पाउथिले. सुनि पल्ले ने मु. केते आपण माइक रे केते जण स्त्री लोक हां ठीक पाखो काउरी नियंतु. तांको देखि कि भाबुथिले दूर रे जो थिले जे तांकर परित्राण करता को से देखुछंती जेमति कि तांकर मदर आउ भाबुथिले जे कि क्रूसिफाइड है कि आम पय एते जंत्रणा सहउछंती. पॉइंट Someone के तांको पॉइंट कहि देबे कि मु धरि पल्ले ने. केते जण भाबुछंती जे से they were तांकर not able savior. to not able to tolerate the pain of Jesus Christ, Yeah. the crucified Lord. So that point we already got. आउ First से point. पॉइंट ऑलरेडी हमने कहि सारिचो. When you say any point, it has to be a new point. आपण पाखरे जदि कोन से नुवा पॉइंट अछि कोंतु. shall I You speak? have already spoken. आपण आगुर कहि सारिचंती. The rule is should not talk twice. आ नियम हला आपण दी थर कथा कहिबे नै, दी थर उत्तर देबे नै, गोटे उत्तर थरे दियंतु. आपण थरे देइचंती. କହିଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି हां ଯେ ତାଙ୍କର କୃଷ ପାଖରେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ
फारुसी साधुकी माने ठिया होइतिले बहुत बड़ बड़ नेता माने ठिया होइतिले तेणु स्त्री लोक मैंने से पुरुष मान सम्मुख को आसु नथिले ए माने गाँव रु आसी गालीलु बोली लिखाई तेणु तांको लोक माने दूर रे से भय रे तांको पाखरे ठिया होइतिले सेटा ऑलरेडी आपण आगो पॉइंट रे कहि सारिचंती आगे आगो पॉइंट रे कहि सारिचंती जे स्त्री लोक मान को अलाउ नथिला पुरुष मान को पाखो आसीबा पई ओके सो नो रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स आउ कौन सी रीजन अच्छी कि हाँ से भौणी पछरे अछंती तांको दियंतु ओके दैट विल बी द लास्ट चांस आउ सेटा शेष हबो शेष उत्तर हबो टिके माइक्रोफोन यूज करंतु जेतु सेठारे बहुत जनगहली थिला सेति पई सेठाको केही पसी पार नथिले बा निकट जाई परन बिकॉज़ देयर आर सो मेनी क्राउड्स सो द वुमेन्स आर नॉट एबल टू गेट थ्रू ओके सो द फिजिकल conditions शारीरिक अवस्था because there were so many men surrounding the cross it is difficult for women to find the way and move forward जे तो अनेक पुरुष माने से क्रूसर चतुर्दिग रे थिले सेति पई स्त्री लोक मान के पई एटा कष्ट करला जे से पुरुष मान कर गहन रे पसी करी क्रूस निकट के जिबा that is a practical problem that they were एक व्यावहारिक समस्या okay there is one last answer there is one lady standing there I think we'll give her chance से जने भौणी छिड़ाई थिले तांको पई बट से तांको ठारू शेष उत्तर हबो क्रॉस रे झुलेला बेलू नेकेड करिकी झुला जाए जुदी मानक अनुसार पुरुष क्रॉस रे टंगेला बेलू नेकेड करिकी क्रूसिफाई करे क्रूसिफाई कला बेलू नेकेड करिकी कौन कहले भौणी आपण जुदी ये नीति अनुसार क्रूसिफाई कला बेलू नेकेड करिकी आपण प्रश्नटा बते बुझी पले नै काहे कि स्त्री लोक माने क्रूस खारो बहुत दूर रे थाई कर देखुतिले से कारण कोन सेटा पचरा जाइथिला सेति भाई भाबे ओके okay so you have given good reasons आपण माने अनेक उत्तम कारण दैछंती they all are possible reasons why women were at a distance in this very एउची संभवतः उत्तम कारण सब जहा कि ए स्त्री लोक माने दूर रे थाई कर क्रूस ठारो दूर रे थाई समस्त विषय देखुतिले there is one more person one of the disciples of Jesus Christ who is described to be one who was following Jesus Christ at the time of crucifixion at a safe distance आउ जने व्यक्ति विषय मध्य बाइबल लिखा जाए आ यीशुंकर शिष्य जे कि ए क्रूसिफिक्शन ए जो क्रूसार्पण समय रे से मध्य यीशु को दूर रे थाई अनुगमन करुथिले who is that person आ से व्यक्ति किए okay Peter. that was Peter पीतर and why Peter was keeping the distance from Jesus यीशु को ठारो पीतर काहे कि निजको दूर रखुथिले okay he was afraid कारण से भय करुथिले that people may identify him as the disciple of Jesus Christ and they may arrest him also and crucify आ लोक माने तो तांको यीशु ख्रीष्टकर शिष्य भाव रे चिनिबे आ होय तो तांको मध्य क्रूस रे चढ़ाई देबे and so deliberately he kept a very safe distance from Jesus Christ आ सेति पई से इच्छाकृत भाव रे यीशु को ठारो से दूरता रखुथिले and so at the time of crucifixion men as well as women were at a distance from Jesus यीशु Christ ख्रीष्टकर कुसार्पण समय रे स्त्री लोक माने एवं पुरुष माने समाने दूर रे थाई समस्त दृश्य देखुथिले reasons may differ आ होय तो कारण सब भिन्न भिन्न ही पारे but the reality was there was no one around Jesus Christ who was sympathetic towards him किंतु सत्यता हला जे यीशु ख्रीष्टकर कुसार्पण समय रे यीशु को पाखरे केही नथिले even today there are Christians who wants to keep safe distance from Jesus Christ आज मध्य अनेक ख्रिस्टियन माने अछंती जो माने कि यीशु को ठारो आउ एक सहज आ दूरता समय रखिबा पई चाहती जे परि समय निरापद रही परिबे they like Jesus से यीशु को समय भलो they पांती like his teaching तांकर शिक्षा को भलो पांती they like all the work that Jesus did यीशु जो समस्त कार्य कले ताकू मध्य भलो पांती but they don't want to come near to Jesus किंतु समय यीशुंकर अति निकट को आसीबा पई चाहती नै they want to keep the safe distance from Jesus आउ समय Christ यीशु ठारो दूरता को बजाय रखिबा पई चाहती because they don't want to get into trouble like Peter कारण पितरक परि समय आउ से दुख कष्ट मध्य पड़िबा or पई they चाहती may नै come up
with various reasons, like women had many different reasons not coming to closer. आमने जेपरि देखिलु जे स्त्री लोक मानकर अनेक कारण थिला यीशु को दूर देखिबा निमंते. As you sit today and listen to these words, this is what the question you must ask to yourself. आज आपण ए प्रश्न निजको पचारिबा आवश्यक. How much is the distance between you and Jesus आ today? यीशु एवं आपण का मध्य दूरता केते? Are you keeping a very safe distance from Jesus? आपण निरापदर से दूरत्व को आपण यीशु को रखुचंती कि? How closely are you following Jesus? आपण केते अति निकट रे यीशु को अनुगमन करूछंती? Why you are so far away from Jesus? काहे के आपण यीशु को बहुत दूर रे अछंती? What reasons are keeping you away from Jesus आ Christ? यीशु को ठारू आपण को दूर रखिबा पई केउ समस्त विषय कारण साजिची? Jesus doesn't want followers who are following him at a distance like Peter. यीशु ए प्रकार अनुगमनकारी मान को चाहते नहीं जो मान कि तांको दूर रो अनुगमन करिवे. That is a matlabi Christianity. आ ता होची गोड मतलब एक कोनसी कारण थिबा क्रिश्चियन. I will follow Jesus but at a safe distance. मु यीशु को अनुगमन करिवि किंतु दूर रे थाय अनुगमन करिवि. I will see everything from far without affecting my own personal life or family मोर life. व्यक्तिगत जीवन ऊपर कोनसी प्रभाव न पड़ी दूर रो मु तांको देखिबि. We want to keep very safely our own background, our own situation, and therefore we do not want to come closer to आ Jesus मानकर Christ. निजर पृष्ठभूमि हमर निजर सुविधा को हम रखिबा पई चाहूछु. हम यीशु को दूर रे थाय अनुगमन करके The चाहूछु. disciples left Jesus because they did not get what they wanted from Jesus. आ यीशु के शिष्य माने यीशु को परित्याग कले कारण समरे जहां चाहिथिले ता समने पाइले नहीं. They did not leave everything for Jesus simply because of leaving, but they were expecting some gain आ from यीशु Jesus. को अनुगमन करिबा पई किछि विषय समने त्याग करथिले किंतु एथि पई त्याग करथिले जे परि समने यीशु को किछि पाइबे. And so today we come across people who are at a distance from Jesus आज Christ. मध्य आमे अनेक लोक मानकर अनेक लोक मान को आमे देखुछु जो मान कि यीशु को दूर रे थाय अनुगमन करूछंती. Are you following Jesus at a very safe distance? आपण कोन यीशु को निरापद से दूरता मध्य रे तांकर अनुगमन करूछंती? How far is your distance between you and Jesus? यीशु एवं आपण का मध्य रे दूरता केते? These women were very far away, from a far distance, were watching everything safely so that they don't get into a trouble. आ ए स्त्री लोक माने यीशु को बहुत दूर था देखुथिले कारण समाने ए प्रकार तांकर कोनसी तांकर कोनसी किछि असुविधा हबो नै. In these days, it is not easy to live a true good Christian life. आज दिन गुडी करे एक प्रकृत ख्रीष्टीय जीवन यापन करबा अति सहज विषय नुई. Many people don't want to profess they are Christians because they will lose many privileges with government. आज अनेक लोक माने अछंती निजो को ख्रीस्टियन बोली कहबा पई समाने कुंठित होवंती कारण जदि समाने कहिबे ताले सरकार कठोर अनेक सहायता सुजोग समान हरई बसिबे. Many do not believe in Jesus Christ and come forward to take baptism because my family will be in problem. अनेक लोक माने समाने आगो को आसी करी यीशु को स्वीकार करी बपतिस्मा नेबा को चाहते नहीं कारण समानकर परिवार समाने समस्यार सम्मुखीन And so हेबे. many people want to keep a safe distance from Jesus. आज अनेक लोक माने यीशु को ठारू एक Because they do not want to get into problem. आ समाने समस्या रे पड़िबा पई चाहते नहीं एक समाने सहज सुविधा रे रहिबा पई They do चाहते. not want to take risk. आ समान को जीवन रे समाने रिस्क नेबा को पई चाहते नहीं. And therefore safe distance is better. आ सेत पई आ से सहज सुविधा दूरता भलो अटे. And they do not make any attempt to go closer to आ Jesus. समाने यीशु को निकट को आसीबा निमंते कोनसे उद्यम करंते नाही. Any other reason that you think आपण आउ किछि कारण भावंती कि दे तांकर that people keep safe distance from Jesus Christ today? यीशु को अनुसरण करिबा पई आउ किछि कारण अछि कि सम दूरता रहिबा पई चाहंती. You may know some people in the church or in society who like Jesus, who know about Jesus Christ but want to keep away from him. आपण होय तो मंडली रे प्रकार लोक मान को देखुचंती समाज रे देखुचंती जो माने यीशु को भलो पांती यीशु को शिक्षा सुनंती मात्र से माने यीशु को ठारू टिके दूर रहिबा पई. Let us get one or two answers from you. आपण कठारू गोटे दुईटी उत्तर मु चाहूची. Why people in the church or in society wants to keep safe distance from काहे कि Jesus? मंडली लोक माने एवं समाज रे लोक माने प्रभु को ठारू दूरता रहिबा पई चाहंती. किछि उत्तर काहे कि मंडली रे लोक माने बा समाज रे लोक माने जदि से माने यीशु को भलो पांती मात्र यीशु को ठारू दूर रहिबा पई चाहंती.
Yeah, anybody who has not spoken, ए पर्यंत जो माने कहि नांती दया करी से माने कोंतु always a fresh person should speak. आ सदा सर्वदा नूतन Fresh व्यक्ति person कोंतु should speak. A fresh person. ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ପରିବାରରେ Yeah, ଯେଉଁ already ବାଧା ଆସେ spoken. ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ବାଧା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଅନେକ Yeah. ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମର ଏତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ଆମେ ଯିବୁନି It is But in- please remember this rule. If I ask you answer, only speak if you have not spoken earlier. आपण जदि आगुरु कहि नांती दया करी कहिबे आगुरु जदि कहिसंती आपण का कारण थिले मते कोंतु नै ସେମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବଜଗ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଟିକେ ଭୟ କରନ୍ତି ହଁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରରେ ଥାନ୍ତି କି କୌଣସି ଇଏରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ The leaders in the church, they suppress the people, those who want to come closer to the Lord. Well, I am yet to see such leaders मु ए प्रकार नेता मान को देखिया पई तथापि बाकी अछि that people do not want them to come to closer to Jesus. आ प्रकार नेता मान को मु देखिया पई चाहू छी जो मान की लोक मान को यीशु को निकट को अति निकट को आसीबा So पई don't give imaginary answers. So don't give imaginary answers. आपण कल्पनार उत्तर दियंतु नै No, sometimes आपण they don't want to be identified as Christians because of the persecution. If they will express that we are the follower of Jesus. Now I am talking about the nowadays problems. So they don't want to be identified as believers because the Okay. next moment they will be persecuted. So some people want to keep distance because the persecution of Christians is on the increase. अनेक लोक मैंने यीशु गोटे दूर रुहंती एथि तार कारण हला जे ताड़ना ख्रीष्टीय मंडली मध्य वृद्धि पाउची If I identify myself with Christ and Christians, I also will be persecuted. जदि मु निजो को क्रिश्चियन बोली परिचय देबी ताहले मु मध्य ताड़ना प्राप्त हेबी That is why Peter was keeping a distance. आ सित पई पीतर यीशु गोटे दूर And रहउथिले that is why some people keep the distance. आ सित पई आज अनेक लोक माने मध्य से दूरता रे They रहउछन are afraid of trouble. से माने दुख ताड़नार They are afraid of persecution. They are afraid of persecution. आ से माने ताड़ना निमंते भयभीत So for many different reasons, there are people in the church, there are people in the society who are following Jesus at a distance. अनेक कारण अछि जो जा फल रे आज मंडल अनेक लोक माने ख्रीष्टन ठारो दूर रे आ समाने अछंती So that is the first stage. We found these women around the cross who were watching everything from a very safe आ distance. प्रथम स्टेज स्तर रे आमे देखिलो जो लोक जो स्त्री लोक माने क्रूसर चतुर्दिग रे थिले समाने दूर रे थाई यीशु को देखुथिले Now let us read another 3 sets of references. आ माने आ तीनोटी शास्त्रांश पढिबा 3 ladies can read, तीन जण महिला ताबदा करे पढंतु and if you are going to read, it should be a fresh person reading. आ जो माने आगुरु पढिचंती समाने पढिबे नै किंतु जो माने पढि नांती समाने दया करे पढिबे Take out these references and be ready to read. आपण से शास्त्रांश को नियंतो एवं पाठ करंतु Matthew 27:61. माथ्यू 27 अध्याय 61 पद जणे पढंतु Matthew 27:61. माथ्यू 27 अध्याय 61 पद The next one, Mark 15:47. आ द्वितीय अछि मार्क 15 अध्याय तार 47 पद Mark 15:47. मार्क 15 47 पद Third one is Luke 23:55. आ लूक 23 अध्याय 55 पद Okay, let us read Matthew. माथ्यू पढिबा ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27 ପର୍ବ 61 ପଦ हां ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହିଲେ। Okay. ओके आ जणे Next. पढंतु ମାର୍କ 15 ତାର 47 ପର୍ବ ହଁ। ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଗଲା ତାହା ମଗଦଲିନ ମରିୟମ ଓ ଯୋଶୀଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଦେଖିଲେ। Third one, लूक
ଏଇଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଲୁକ 23:55 ଆଉ ଗାଲିଲିରୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ସମାଧିକି ଓ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର କିପରି ରଖାଗଲା ତାହା ଦେଖିଲେ। Now there is a change in the status of their relationship with the cross. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି जो क्रूसर दूर आगुरी से थे बर्तमान अति निकट को आसिले. Now the women are portrayed here, shown here, sitting in front of the tomb or the grave of Jesus Christ. वर्तमान स्त्री लोक माने जीशु ख्रीष्टंकर से समाधि सम्मुख रे बसचंती ए चित्र आमे देखुछु. So when crucifixion was going on, they were very far away. जेतेबेले कुशार्पण चलीथिला सेतेबेले स्त्री लोक माने बहुत दूर रे थिले. But now when Jesus' crucifixion is over, they are sitting just next in front of the grave. किंतु वर्तमान समय कुशार्पण परे वर्तमान समय जीशुंकर से समाधि पाखरे बसचंती. So the ladies that were far away at a distance now have come nearer and closer to Jesus. जो महिला माने बहुत दूर आगुर बहुत दूर थिले वर्तमान से महिला माने अति निकट रे अछंती. They have made a definite attempt to move forward closer to Jesus Christ. जीशुंकर अति निकट को आसीबा पय समाने उद्यम कले. They have taken advantage of the new situation now. वर्तमान समानकर नूतन स्थितिर नूतन परिस्थितिर से सुजोग समाने नेले. The situation must have changed now. Crucifixion is over. People must have dispersed and it must have become more possible for them to come closer to Jesus. आ जेतु क्रूसार्पण कार्य सरीगला हुए तो पुरुष लोक माने चली गले वर्तमान से माने अति निकट को आसीबा पय सुजोग पाइले. The main thing that the men were supposed to do of the crucifixion, that act was over. Now it is our opportunity. Now it is our time. We can go closer. अब पुरुष माने आउ समाने कुशार्पण कार्य करिवे एक कथा से माने भाबिले वर्तमान आमानकर समय आमानकर कार्य करिवार समय सेत पय समाने आउ समाने पाखो को आसिले. And making use of that opportunity, the women are now very close to Jesus Christ. से सुजोगर सब व्यवहार करी वर्तमान ए महिला माने आउ समाने जीशुंकर निकट को आसिले. The point is, are we using opportunities that come into our life to come closer to Jesus? जीशुंकर निकट को आसीबा पय आम जीवन रे आमे से सुजोगर सब व्यवहार करू की. It may be true that certain circumstances because of which you stayed away from Jesus Christ. या हो तो सत्य जे आपणकर केतेक परिस्थिति सकासु आपण जीशुंक ठरू दूर रे अछंती. But God also gives opportunities to people to come closer to Him. किंतु ईश्वर मध्य आपण लोकमान को सुजोग दियंती तांकर निकटवर्ती हेबा निमंते. Have you made use of those opportunity to come closer to God? ए सुजोगर सद्व्यवहार करी आपण जीशुंकर अति निकट को आसी पारिबे. Or have you deliberately kept the distance from Jesus Christ? बा आपण नियमित आपण स्वेच्छाकृत भाव रे जीशुंक ठारू दूर रहिबा पय इच्छा करंती. Later on Jesus gave opportunity to Peter also to come to closer to Him. परवर्ती समय रे जीशु मध्य पीतरंकु से सुजोग देले तांकर निकट को आसीबा निमंते. And Peter did make use of that opportunity. आ पीतर मध्य त से सुजोगर सद्व्यवहार and कले. he came closer to Jesus. आ समद जीशुंकर अति निकट को आसिले. But have you made opportunities, make use of opportunities to come closer to Jesus जीशुंकर Christ? निकट को आसीबा पय ए सुजोगर सद्व्यवहार आपण करि अछंती की. Have you made deliberate attempts to come closer to Jesus आ Christ? जीशुंकर निकट को आसीबा निमंते आपण किछि उद्यम करिसंती स्वेच्छा रे किछि उद्यम करि अछंती की. Or you are deliberately on purpose keeping the distance from Jesus बा आपण Christ? उद्देश्यमूलक भाव रे स्वेच्छाकृत भाव रे प्रभुंक ठारू दूर रहिबा पय इच्छा करूचंती. Have you made use of such opportunities? आपण से सुजोगर सद्व्यवहार करंती की. Do you identify that God gave you such opportunities आपण से सुजोग को आपण ईश्वर जा देइचंती ताको आपण चिन्हि परिचंती की. to come closer to Him? जीशुंकर निकट को आसीबा निमंते. On the second stage of these women, we find them coming closer to Jesus आमे Christ. द्वितीय स्तर रे कथा देखुछु एई जो महिला माने समाने जीशुंकर अति निकट को आछंती. Because they made use of opportunities that God created for them to come closer. ईश्वर समान को निमंते जो सुजोग सृष्टि कले से सुजोगर समान सद्व्यवहार करे जीशुंकर निकट को आसिले. When are you going to make use of those opportunities to come closer to God? जीशुंकर निकट को आसीबा निमंते ए सुजोगर सद्व्यवहार आपण केबे करिवे. If you do not make use of those opportunities, that simply means
you are deliberately keeping away from Jesus. जदि आपण ए सुजोगर सद्व्यवहार करे यीशुंकर निकटवर्ती होनांती ताहले आपण स्व इच्छाकृत भाव रे यीशुंक ठारू दूर रहिबा पई आपण चाहुचंती. You are only finding excuses that because of this person, because of these people, we are away from God. आपण होय तो अनेक बहाना काढुचंती ए व्यक्तिंक सकासे ए लोकंक सकासे मु प्रभुंक ठारू दूर अछि. Stop finding excuses. आपण से बहाना काढिबा बंद करंतु and take responsibility. आपण दायित्व निहंतु. The distance that is there between you and Jesus, you are responsible for that distance. आपण एवं यीशुंक मध्यरे जो दूरता अछि सेथि निमंत आउ केई दायी नोंते आपण निजे दायी And अटंती. so don't blame on others. आपण आउ काहा को दोषारोप करंतु नहीं. Don't blame circumstances. आपण परिस्थिति को दोष दियंतु नहीं. But make use of opportunities to come closer to Jesus. यीशुंकर निकट को आसीबा निमंते आपण से सुजोगर सद्व्यवहार करंतु. If there is a distance between you and Christ, no one else is responsible. You are responsible. यदि आपण एवं प्रभुंक मध्यरे ख्रीष्टंक मध्यरे यदि किसी दूरता अछि सेथि निमंते आउ केई दायी नोंते आपण निजे ही दायी अटंती. Have you used Lent season, Passion Week, in order to reduce that distance between you and Jesus? आपण ए जो दुखभोग सप्ताह को ए लेंट सीजन को यीशुंकर एवं आपनक मध्यरे जो दूरता अछि ताको कमैबा पई आपण चेष्टा करिसंते कि? Some people may have fasted for 40 days. आ केतेक लोक माने प्राय 40 दिन धरि समान उपवास करिथांती. Has that reduced the distance between you and Jesus आ Christ? यीशु एवं आपनक मध्यरे से दूरता ताहा कमैछि कि? If not, there is no use of that fasting. आ जदि ता हेई नै ताहले से उपवास रो कोन से मूल्य By नै. not eating 40 days, you have only increased your bank balance. आपनकर से 40 दिन उपवास रे आपण कोन करछन आपनकर बैंक बैलेंस बढ़ैछंती. Those 40 days is for reducing the distance that exists between us and Jesus ए Christ. 40 दिन जदि आपण एवं यीशुंक मध्यरे थिबा दूरता को जदि कमैछि ता भलो. And so how far is your distance? आपण एवं यीशुंक मध्यरे केते दूर अछि? Have you used opportunities to come closer to Christ? आपण यीशुंकर निकट को निकटवर्ती हेबा निमंते निकट को आसीबा निमंते ए सुजोग को सद्व्यवहार करिसंते. Then we look at the third stage of these women. आ तृतीय स्तर ए महिला मानकर तृतीय स्तर माने देखिबा. Let us read another 3 verses now. आ माने आउ तीनोटी शास्त्रांश पाठ करिबा. Ready? प्रस्तुत अटंती. Matthew 28 verse 6. माथ्यू 28 अध्याय 6 पद. Next one, Mark 16 5 and 6. मार्क 16 अध्याय 5 पद एवं 6 पद. Third one, Luke 24 3. आ लूक 24 अध्याय 3 पद. Let's read from Matthew 28 माथ्यू 6. 28 अध्याय आमे पढिबा. पढंतु. Take the mic. माइक्रोफोन नियंतु एवं पढंतु. And a person who has not read before. आगुर जो व्यक्ति पाठ करिनांती से पढंतु. समस्त सुजोग नियंतु पढिबा पई. वेरी गुड. से सेठारे नाहांती कारण से जेपरी कहिथिले सही परी उठी अछंती. आस से जेउठारे सोइथिले सही स्थान देखाओ. मार्क पढंतु. Mark 15, Mark 16, Mark 5, 16. 6. मार्क 16 5 एवं 6. माइक रे पढंतु. सेमाने समाधि मध्यरे प्रवेश करी शुक्ल वस्त्र परिहित जणे जुबांकु दक्षिण पार्श्वरे बसिथिबा देखि अतिशय विस्मयान्वित हेले. सेथिरे से सेमानंकु कहिले विस्मयान्वित हुओ नहीं. तुम्भे माने क्रूसरे हत नाजरित्य जीशुंकर अन्वेषण करूअछ. से उठी अछंती. से एठारे नाहांती. देख एही स्थान रे सेमाने ताहांकु रखिथिले. मार्क लूक 24:3 किंतु भीतर को जाई प्रभु यीशु को शरीर पाइले नहीं. Okay. So in the first stage, the women were very far away from Jesus. प्रथम स्तर आमे देखिलु ए महिला माने बहुत दूर रे थिले. In the second stage, they are just sitting in front of the tomb. आ द्वितीय स्तर आमे देखिलु समाने यीशु ख्रीष्टंकर से समाधि सम्मुख रे थिले. But now in the third stage, they are entering into the grave. किंतु तृतीय स्तर आमे देखुचु समाने समाधि से कबर मध्य रे प्रवेश करूचंती. They have gone inside. आ समाने भीतर को गले. And because they went inside, they have
and wonderful experience and testimony to share. आउ सेमाने जे तो भीतर को गले समान को पखरे अति आश्चर्यजनक साक्ष्य सेमाने पाइले जाके अन्य मान को सेमाने कहि परिबे. What was their experience inside the tomb? आउ सेई समाधि मध्यरे समान को अनुभूति कोन? Can somebody give us few answers? आप What was माने their experience inside the tomb? आउ सेई जो कबर मध्यरे समान को अनुभूति कोन? के जने कहिबे कि जे माने आगुर कहि नांती. Who has the mic? Pass it on. माइक जा पकर अछि आपण अन्य को दियंतु. That mic is hot. Don't keep it too long in your hand. आपणकर माइक को अति बेसी समय धर रखिबे नै. से माने कबर भीतर को जिबा द्वारा जो नूतन अनुभूति पाइले, जो साक्ष्य पाइले, कौन से साक्ष्य पाइले कोनतु समानकर अनुभूति कोन थिला? What was their experience in the tomb? आउ समानकर सेई जो कबर मध्यरे समानकर अनुभूति कोन थिला? Who has an answer? का पखरे से उत्तर अछि? One who has not spoken before. ए पर्यंत जे कहि नांती से कोनतु. You have spoken before. आपण आगुर कहिसंती. यस. लीलिमा दीदी. I teach in seminary. I don't allow students to speak. आउ सार से सेमिनार रे शिक्षा दियंती. तेणु से शिक्षक अटंती. आज्ञा ना से माने सेठी कबर भितर जीवा बेले से देखिले सेठी जने दूत बसिचंती आउ से मानकर जो उद्देश्य पचारि बुझिले तमे काहा को खोजुच आउ सेते बेले से मानको कहउचंती जे हमें माने नाजरित जीसु उठी अछंती से जो नूतन संवाद से माने तांको पाखरु पाइले. They saw the angels. Okay. Because they entered the tomb, they had a vision of angels. They saw angels in the tomb. आ जेतो समाने समाधि भीतर को गले, कबर भीतर को गले, आ समाने आ से दूतंकर दर्शन पाइले. If they had kept that distance far away from the Jesus Christ, His cross and grave, would they have ever experienced what the experience of angel? आ जदि समाने प्रभुंकर ठारू जदि बहुत दूर रे थानते ताले समाने कोन ए जो अनुभूति पाई थानते कि they experienced the vision of angel only because they entered the tomb. आ समाने ए अनुभूति दूतों को देखिबार दर्शन करिबार अनुभूति पाइले जेतो समाने आ समाधि मध्य रे प्रवेश कले. Any other thing? आउ किछि विषय से माने जो सुसंवाद से माने पाइले ताको ठीक माइक्रोफोन जो सुसंवाद से माने अनुभव कले ताको अन्य मान को शिष्य मान को निकट रे पहुंचबा पई उत्साहित अनुभव कले. आपण माइक्रोफोन रे कहउछन She is helping you to come closer to the mic. जो सुसंवाद से माने पाइले सेठू तापरे अन्य शिष्य मान को जणेबा पई तांकर गोटे नूतन उत्साहित अनुभव कले. They are excited to tell the disciples. Okay. Now because they have seen with their own eyes, जेतो समान करे निज चक्षुरे समान देखिले something miraculous that has happened. आ किछि अद्भुत कर्म घटी अछि. And now their desire is burning in their hearts. When I will go out and tell about this to आ others. समान को हृदय मध्य रे इच्छा अत्यंत जागृत होछि, उत्तप्त होछि जे समान जाई कर बाहर जाई समान कहिबे. Anything else that they experience in the tomb that has happened afterwards. आ सेई जो कबर मध्य रे कबर भितरे जो अनुभूति समान पाइले ता कोनतु. One more if anybody has. आ जदि के कहिबा पई चाहंती दया कर कोनतु जे पर्यंत कहि नाहंती. The most important thing you are still missing. आज एबे मध्य आपण से गुरुत्वपूर्ण विषय आपण कहि नाहंती. If you have spoken or read the scripture, do not speak again. जदि आपण थरे कहिसंती आ द्वितीय थर कोनतु नै. She has spoken before. She has read the scripture. Yeah, reading and speaking is same. आपण पाठ करिसंती एवं कहिसंती तेनु आपण अन्य को सुजोग दियंतो. हां Give it to somebody else. ना कहि नांती किंतु पढिसंती बाइबल पढिसंती. Okay. हां सेटा आप कापले कहि दियंतु जे कहि नांती से कहिबे. हाँ शून्य कबर देखिले आ ता भितर जो लुगा गुडा थिला सेठु समान का विश्वास हला जीसु जे उठी संती जेहेतु they saw the empty tombs and the cloths. Okay, that is the most important thing. ता होची गुरुत्वपूर्ण विषय. As they entered the tomb, they did not see the body of Jesus Christ. They saw an empty tomb.
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମାଧି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ କବରକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନଥିଲା। That means they witnessed that Jesus was risen. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। No body of Jesus Christ in that tomb. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କବର ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନଥିଲା। And that is why they got excited that when we'll go out and tell disciples that Jesus body is not there. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୂହଳୀ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ଶିଷ୍ୟମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ସମାଧି ଭିତରେ ନାହିଁ। That experience of the empty tomb they would never have received in life if they had not entered into the empty tomb. ସେମାନେ সেই সমাধি ভিতরକୁ যাই নথিলে এই অনুভূতি ସେମାନେ কেবে হেলে পাই নথান্তে। And so there are lot of disadvantages keeping distance from Jesus Christ. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ସବୁ ଅଛି। But there are lot of advantages of going nearer to him. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସବୁ ଅଛି। Entering into the tomb of Jesus Christ. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଯୋ କବର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ। The deeper experiences of Jesus Christ will come to us only as we go closer to him. ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା। How deep is your spiritual experience? ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କେତେ ଗଭୀର ଅଟେ? How excited is your spiritual life? ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେତେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? There is no excitement from seeing from far. ଆଉ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ତାହା ସେଇ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ। There may be little more excitement from seeing from near. ଆଉ ଓ ତ ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିକରି ଦେଖିବାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋତେ ଥାଇ ପାରେ। But the real excitement comes when you are in the tomb. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ସମାଧି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। How close are you to Jesus Christ? ଆପଣ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି? The angel tell to the ladies, come and see where they had laid his body. ଆଉ ସେଇ ଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଆସ ଆଉ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଶରୀର କୋଉଠି ରଖାଯାଇଅଛି। They entered the place where Jesus himself was kept. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା କବର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ କବର ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ। That is the most intimate relationship with Jesus ଆଉ Christ. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। And it is only through that intimate relationship you can get an exciting experience about Jesus Christ. ଅନୁଭୂତିରେ ହିଁ ଆପଣ ଆଉ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତିରେ ହିଁ ଆପଣ ଅଧିକ କୌତୂହଳ ହୋଇପାରିବେ। And it is only if you are excited about your spiritual experiences you will be excited to talk about it to others. ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯେତେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଆଉ ସେତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। It is because what the ladies experienced and excited them in the tomb, they became excited to talk about that to his disciples. এই মহিলা মানে সেই যে কবর মধ্যে যে অনুভূতি পাইলে যে এক্সাইটমেন্ট পাইলে যে উত্তেজনা পাইলে ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କବର ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ। Talk about your spiritual excitement and experiences to others. ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି? Many of us do not do because we are not excited. ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହି ନଥାଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ନଥାଉ। There is nothing exciting happening into our life because we are outside of the tomb. ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଘଟେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ କବରର ବାହାରେ ଅଛୁ। And therefore there is nothing exciting in my life that I want to share with others. ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦୀପନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିପାରୁ ନାହିଁ। But if you live your life in Christ, then you will always have something exciting to talk about Jesus Christ. ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ସେ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ପାଇବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ପାଇଁ। Don't stay at a distance. ଆପଣ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। Don't stay even closer. ଏପରିକି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। Go inside. ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। Go in Christ. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। And experience the excitement of being in Jesus ଆଉ Christ. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। Then you will become a mighty and powerful witnesses for Christ. ଆଉ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବେ। Because that is what happened to these women later on. ଆଉ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। They became the first witnesses of the resurrection of Jesus Christ. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ। They were the first one
to witness that Christ is risen. ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେମାନେ ଏ କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି, The main disciples did not have this privilege. ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, Because they were not at a distance, they were not at a close, but they were never near also. ଆଉ ସେମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ନା ପାଖରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କୃଷ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। But the women were able to go into the tomb. That is why they were able to witness the empty tomb. ଯେହେତୁ ମହିଳା ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ କବର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ। And that is why they had a message to declare to the world that Christ is risen. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବାଦ ଥିଲା, ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଗତ ନିକଟରେ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ The ହୋଇଛନ୍ତି। body of Christ is not in the grave. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ସେ କବର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। As he promised, he has been risen. ଆଉ ସେ ଯାହା ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଉଠି And ଅଛନ୍ତି। so they ran away from the tomb ଆଉ ସେମାନେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଗଲେ and started telling to disciples that Jesus Christ is ଆଉ risen. ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। Are you going to people telling about the risen Savior? ଆପଣ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି? Are you running around telling about the excitement that you have in Jesus Christ? ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି ତା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି କି? The exciting experiences that you have experienced in Jesus ଆଉ Christ. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତା ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତି କି? People need to hear about the exciting experiences that we have in Christ. ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନାରୁ ଆମମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଛୁ, ତା ଅନୁଭବ ପାଇଛୁ, ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। If we do not tell this to others, others will have no idea what we are experiencing. ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ବାଦ ନେମାନେ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ରହିବ If ନାହିଁ। we do not tell others what is happening to us because we are in Christ, they will have no idea what Christ can do to a human person. ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ନେମାନେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। And that is why those who have experienced Christ must become his witnesses. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। You all may have experienced Christ, ଆପଣ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, but have you ever become a witness of that ଆପଣ experience? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି କି? Today is the day to make a vow that all my experiences in Christ ଆଜି ଦିନ I ସେ will ଶପଥ share with ଦିନ, others. ମୋର ସମସ୍ତ ଦିନ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବି। The women who closely experienced Jesus Christ became the first witnesses of Christ. जो स्त्री महिला लोक जो महिला माने अति निकट यीशुଙ୍କ निकटକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। The main disciples ଆଉ ପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟମାନେ spent 3 years with Jesus Christ. ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ 3 ବର୍ଷ କ୍ଷେପଣ କଲେ। Listen to all his teaching. ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା Saw ଶୁଣିଲେ, all his miracles. ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଲେ। But it is the women who became the first କିନ୍ତୁ witnesses. ଏହା ହେଉଛି ସେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। Have you ever witnessed ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି କି? of your experience? in ଆପଣଙ୍କର Christ? ଅନୁଭୂତିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି? Let us follow the example of these women. ଆଉ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା। Let us not keep that distance from Jesus. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ନାହିଁ। Let us not even be satisfied by coming closer to him, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, but only be satisfied by finding your place in Jesus ଆଉ Christ. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ଆମେ In ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉ। that intimate relationship is the exciting experiences. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ। And only if your experience with Christ is exciting, you will be excited to be his witness. ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ତେବେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। May the Lord help us to ଆଉ do ପ୍ରଭୁ that in ଆମମାନଙ୍କୁ our life. ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।